তোর চেয়ে দেখতে ভালো তোর ছোট বোন, তোর চেয়ে দেখতে ভালো তোর ছোট বোন, তারে তুইয়া করে আমি কেমন করে। এদেশে এখন অনেক গরম, আটা ময়দা সুজি বাদ দিয়া हेलो बेबे, कैसे हैं? एकदम मस्त। वो कौन है बेबी? वो तो हमार बहन है। अरे मोट किधर आ? मिलो जीजा जी से। कैसा लगे जीजा जी? कल जो दिखाई ना उससे बढ़िया है।